nga mata, no? By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. So, um, kini nga passage diri sa pulong sa Ginoo, nakuha lang ni nako just this week lang kay naay mga gialaw sa Ginoo sa kaning gitawag og akong naatinan og kuan ba kaning gitawag og meeting nya nag-reconciled sa kuan ba sa both parties kay naa may problema nga ning arrive, no? So kung ikaw tagatubod ka, kung nakabalo ka ani sa kaning kuan problema sa Barangay Palaw og sa kaning gitawag og sa co-op sa Palaw ba, then sige kog paminaw, then akong gi aninaw ba both sides. So naara gyud ang problema sa kaning gitawag og temptation ba, no? So dire niini nga text kaila naman tag kinsa si Moses o kaila natag giunsa siya paggamit sa Ginoo o naunsa sad nga kaning gitawag ang blessings nga gipromise sa Ginoo na delayed tungod siyang mga kinaiya ba, no? So, gipanguluhan ako ni siya, don't let the principles of sin ruin your life, but let God lead you into a victorious life. So, duha lang kabutang niining kahapon nun higalag igsuon, no? Sa dili pa nako sugdan, tapuso na nato para manguli na bitaw. So, dire sa kalibutan, naay gitawag og kanang mga worldly principle. Kung tan-aw nimo, mao bitaw nang naay mga kaning gitawag og sa pangitabo sa kalibutan kanang YOLO principle ba, you only live once, dayon mao nang i-enjoy nimo ang tanan nimong gusto nining kalibutan na. Kay ngano man hamubo ra daw atong kinabuhi. Pero kung imo biyang tan-aw no ang atong kinabuhi dili biya gyud ingon nga mubo. Kay ngano man motuo kog mubo kung 1 year 5 years, taman ra ang edad sa tao. Pero kung moabot kag 60, bisag moabot kag 50, taas-taas na po na siya ni mo enjoy, no? Pero ang tao manggod kaning craving siya sa mga selfish nga desires. Mao nang moingon siya, mubo ra ang kinabuhi sa tao ning kalibutan na. But anyways, compare gyud pod sa una, sa Old Testament, mas taas gyud ang ilang kinabuhi. Kaya nga naman, daghan man pod silang mga ginabawal sa una, nga diin karon wala na nato ginahimo. So balik ta, dire sa pulong sa Ginoo, no? So si Moses kung imong tan-awon, isip usa ka anak sa prinsesa or usa ka dakong dungog sa iyaha nga naa tanang gahom o katungod sa kalibutan o tanang luho sa kinabuhi, di ba? Kung ikaw siguro tagaag katungod like Moses nga mahimo kang ibutang ta lang dire sa tubod, mahimo kang anak sa mayor. Di ba? Magtan-aw ganita sa anak sa mayor nga nahimong administrator murag taas na kay atong panlantaw sa iya. One time nakigmeet ko sa iya kay nanghid ko sa bus para gamito na mo sa tanggob murag mataha ka pirmiro, pero kung imo siyang maduol sa iyang pagkamaayo murag ganahan ka magbalik-balik, no? So mao na ba nga isip usa ka anak sa prinsesa sa kahigayunan ni Moses, tanang gahom ug tanang luho ug tanang dungog o katungod sa kalibutan naa niya, no? Tanawa ang kuan ha, tanawa ang diferensya niya. Apan isip usa ka tinuod nga anak sa Dios, usa ka dungog ug naa ang tanang gahom ug katungod nga wala sa kalibutan. Unsa gani ang kaning gitawag sa anak sa kaning kalibutanon nga prinsesa? Naa ang tanang dungog, kaning gitawag og gahom ug katungod nga naa sa kalibutan. Apan isip anak sa Dios nga wala sa kalibutan. Nganong moingon ko wala sa kalibutan? Isip manggod tinud-anay nga anak sa Dios naa tay gahom nga wala ni sa mga unbeliever. No? Kanang pag-share sa pulong sa Ginoo, isa na siya. But anyways, di na may kaning gitawag og mensahe nako karon. Mo proceed ta sa una kaning principles of sin. 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 27. So mabuntagan gyud ta no kay 1 to 27 ko do. So dugay-dugay gid ni siya mahuman. So ako paningkamutan nga mahuman ni siya before 3:30. So principles of sin sa life ni David na atay gitawag og kaning una sa tanan under sa principles of sin
looking into temptation. Sa verse number 2, tanawa sa verse number 2. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. So, kung imong tan-awon diri sa kalibutan, there's nothing wrong kung makakita kag temptation. Kaya ang temptation naa gina sa palibot nimo. But sa diha makakita ka, no? Dili lang nga kanang gitawag looking into temptation. Kaning sa ikaduha kani pag yung listening into temptation sa verse number 3 giingon dire, and David sent and inquired after the woman, and one said, is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? So, kung imong tan-awon, murabag nakakita si David sa temptation, ning kulikot siyang ulo, ug iya pa kining kanabitang, di ba, unsa may kasagara, kung kita mga lalaki, base na mo mga lalaki, kung makakita tag temptation, kung muingon tag, gwapahan niya, oy, unsay magbalik-balik sa imong ulo? Gwapahan niya, oy. Unsa pa gyud? Kanang daghan kay mo sulod sa imong ulo nga dili maayo. Di ba? Sa ako nang ginaingon, mao na isa sa principle nga gihatag sa kalibutan nga mo kuan ka mo puni mo himo kag sala. Una sa tanan kaning looking into temptation, then dili lang listening into temptation. Magbalik-balik na sa imong ulo, and then kung dili ka kabalo mo fight ana, mo nang moanhita sa ikatulo kanang going into temptation. Sa verse number 4, giingon dire, and David sent messengers and took her, and she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. So, bot pasabot, sa dihang na ay temptation, si David, imbes angay siya mo flee, angay siya mo palayo, iya pa kining tanaw, no? Wala may problema kung naa siya sa rooftop, kung nakakita siya dito, then pag naog niya, baliwala na siyang huna-huna ba? No? Dayon, ang nakaparat lang, kay ang temptation, kay wa man gyud temptation nga idalit sa yawa sa tuwa Kristohanon nga iya sa Ginoo. No? Mao nang giingon sa I think sa James nga ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon nga gitintal ka sa Ginoo. Kung kanabitong pagtintal nga makasala ka, ang yawa gyud una sa tanan anak mo ay naghatag anak nga temptasyon. So, sa ako nang ginaingon, walay problema kung nakakita lang ka. No? Sa mga young people, kung nakakita lang ka sa inyong eskwelahan o gwapa, then di na ka makatulog. Kaya nga naman, nag-imagine ka, then pagkaugma, unsaon nimo pagdiskarte nga, mapangayuan nimo cellphone number, mapangayuan nimo unsa diha, Messenger, Facebook account. Di ko malimot sa akong mga kauban diri yang people sa una, leader pagyud sa grupo, pag naay mga gwapa nga mo sulod sila Timirlin, pangwaan dig number. Masipyat lagi kog isa ka adlaw ana wa nay number lagi kanang bag-o manulod sa ila Timirlin sa una. Matingala na lang ka nga pagkabuntag nga bilar na. Kaya nga naman pantawagan di ay. Subot pasabot, dili sala kung nakakita kag usa ka temptation apan gibatok na nimo sa diyang nakitaan lang nimo. Ang problema diha naminaw pa ka sa ungiyong sayawa nga nindot na siya, mas maayo na siya, mag-enjoy ka ana niya sama sa atong gibasa karon sa Hebrews 11:24 verses 24-25. Tanang luho nining kalibutan na kung gipili ni Moses nga mahimo siyang princess son, no? So, siya ang sumusunod ni nga Pharaoh sa Egypt. Pero nganong wala niya gipili? Kay nagtan-aw siya sa kaning gitawag sa kahimtang sa iyang mga kaigsuonan. Nga gidaog-daog, no? Gitamakan ang katungod, no? Dili pa hatagan sa saktong kaning gitawag nga para angay nila, para mabuhi sila. So, maunay usa ka kasing-kasing sa usa ka Kristohanon nga kana bitong dili siya gusto nga iyang kinabuhi maguba sa unahan, kundi maghuna-huna siya sa iyang mga kaigsuonan. Ngano man,
kay ang temptation daghaning broad kay ning word nga temptation nga naman pwede nga matintal ka sa kaning gitawag pagkaon, no? Matintal ka sa posisyon, kadaghan karon ang matintal sa posisyon. Mao bitaw nang uban karon doktor bag-o gi-assign anang lugar gipatay nga naman. Kay siguro naapoy doktor anang lugar nga wala pa kasulod og trabaho, then nagkamulo pa pong apply. Di patyo na lang para makuha niya ang mao nga posisyon, di ba? So, pwede pod karon sa secular world nga ikaw kanang nagtrabaho ka, pwede pod nga kanang gitawag og gusto ka mo taas imong rangko nga kanang naa kay buhaton nga dautan ba. So, mao na sa usa ka Kristohanon nga kani bitawng ang temptation man go dili man na siya magbase og unsa ka nga klaseng pagka-Kristohanon, bag-o ba ka, karaan ba ka og nanigulang na ka sa imong pagka-Kristohanon. Mas prone ta nga mga karaan nga Kristohanon kay ngano man overtime man ta sa yawa, no? Ako ma-acceptar gyud ko ana. Yes, tinuod gyud ni siya. Sukad nga na staff ko for how many years na ma-fail gyud nako nga until bitaw nga wala ko aning biya sa Ginoo kana mo action ko glaylo nga mura bag operitan gyud ko sa yawa ba nga kana bitong gusto gyud sa yawa nga kana bitong dili nako mo balik sa Ginoo bitaw na there are times sa kinabuhi nako minyo na may manilin na nagud nan duha ka anak namo murag makuan kapuyan siguro ko siguro stress na murag di nako gusto problema siguro moingon ko usahay ba nga kamon lang kay simba no mana ko pero at the back of my mind dili siya maayo kay naa mo koy mga anak unsay ka istorya sa among mga anak sa giingon pa ni Pastor JK ganina, yang anak, sugdanan niya piktan niyang dunggan. Mutuo mog sa dili, kana si Jikoy, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor Chris. No, gididikit na ng Pastor Chris diri sa una, sa tubangan, 1 year old pa na. Gididikit og bakos. No, si Manilin, hilak ko siya, gawas siya, kay bakos na siya, 1 year. Nga naman, sabaan man kay na. Dili man na liwat sa amahan nga hilumon manggod. Sabaan kay na siya. So, maunang during sa kanang mga serbisyo diri saba kay na siya. So, mao na higalag igsuon ko sa Ginoo, ang kaning gitawag temptation musugot kag sa dili sa everyday natong pagsikay-sikay o pagkinabuhi aning kalibutan na naagid na. Apan giunsa nimo paghandle sa imong Christian life ang response nimo sa mao nga temptation. It's either maingon ba ka panalangin ni kay gitintal ko da. No, dili ka makaingon ni ana kay ngano man naaman na siya kalakip nga consequences pod. So going into temptation mao ni worst kay imbes gusto ka nga imbes mo palayo ka, imbes mo decline ka sa mao nga temptation, mo paduol na ka noon. So kani pag yung worst ani kaning staying into temptation sa Genesis akong i-open lang nga Genesis chapter 19. So more on Bible history and Bible character ta karon, no? Kay kaning akong gisgutan karon mga tao manggod ni dayon morning more on Bible character gyud ta karon. Genesis chapter 19. Tan-awa si Lot dire. Dili lang siya ning tan-aw sa mao nga temptation, naminaw sa mao nga sugyot sa yawa, dayon ning adto pa gyud siya sa temptation. Dili lang ning adto ning stay pa gyud siya. 19 verse 17. Naay warning before sa destruction diri ba nga gihatag sa Ginoo. Sa verse 17 akong basahon na sa life ni Lot dito sa Sodom ug Gomorrah. And it came to pass when they had brought them forth abroad that he said, escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest thou be consumed. So bot pasabot kung dili siya mo escape sa mao nga plain dire, kaning ingon plain patag, mura ni siya ang sa ato ang panahon karon syudad ba usa ka syudad. Nya as well no, Sodom Gomorrah naa diha ang tanang kahilayan. Mura bag sa atong syudad karon sa atong lungsod nga naa na bitaw tanang kahilayan no, kung di ka magbantay. Kung mag-enjoy ka, ma-enjoy gyud ka. Pero kutob ang enjoyment nimo. Di ba? No? So kanang sa night night cafe no mabirnes kung mag-enjoy ka diha bisan pag magtagay-tagay ka mag-enjoy ka ng mga nagbanda-banda diha pero asa ra man na kutob di ba
sa Kristohanong kinabuhi, mag-istorya lang mo diha. Walay kanang ilimnon sa atubangan. Magisi na imong baba. Moabot na si imong dunggan. Ngano man mao nay tinuod nga kalipay. Bisag na ay temptation, wala ka ning patol sa temptation. So mao sad ni isa sa akong nakatunan, labi na diri sa panahon ni Lot ba. Tungod kay naay instruction before sa destruction. So wala siya ning sunod, gani ning stay pa noon siya sa Sodom and Gomorrah. May na lang gyud kay gi-iskapar pa sila sa Ginoo. Mao lagi at the end sa iyang kinabuhi, nakalingkawas man tuod sila sa gunob sa Sodom and Gomorrah. Pero unsay nahitabo? Duha ka anak niya. Wala na laway na kaayo. Kay ngano man tungod sa mga gisunod ug nakita nila sa mao nga syudad sa Sodom ug Gomorrah. So mao na, yes, tinuod na kita mga papa, kita gyud ang number 1 nga the best example sa atong mga anak. Kana si Kidoy akong anak, ingnon nako na inikabuntag kanang ilog hayag kangit-ngit. Ampo na kanang mumata na ba? Ampo na before mo gawas. Ingnon ra ko ana nga kamo gani o gani mo gampo. Tinuod man sad kay ngano? Kay kung ikaw ginikanan, kay sa ako ang part manggudpod, na time nga kanang murag mo akseptar na gyud ko ani na anak ko sa aging ba nga process, no? Na anak ko sa taas-taas nga edad. Mumata kag alas unsang orasa then di nakakabalik og tulog usahay, then diha na lang ka mo pray pod. So mao nang usahay, mumata na sila kanang maabtan nako before ko gawas akong instruksyonan. So mao nang miingon siya nga kamo gani then kung badlungon nimo pinalitan na siya gibuhat. Na siya gibuhat nga dili mao. Unsa naman pud na imong gibuhat? Miingon din na siya si kuya gani So mao na kitang amahan kung wala gyud tay kana bitang kaalam bitaw unsaon nato pag pitol atong anak gikan sa Ginoo, murag makapuya na lang gyud ka, no? Pero sa grasya sa Ginoo mao na giingon nga naagi grasya sa Ginoo. Ngano man, the more nga imong disiplinahon imong anak gani bisan hard discipline akong nakita. Kay ngano man na isa pud na siya sa temptation nga ihatag sa yawa natong mga amahan nga dili na lang ta mo disiplina sa atong mga anak kay palangga baka nato or kanang dili ta gusto masakitan. Kana si Jikoy, si Kidoy, bisan kana sila sa balay sa pagdisiplina bahalang masakitan mog istorya or kanang kuan basta kanang naalan sa balay, ako nang buhaton mintras gagmay pa mo. Kay ngano man kaysa inikadagko ninyo kami nay masakitan, mamatay, sakit among dughan tungod kay di na mong patuo. Di ba? No, so mao na nga sa ako nang ginaingon, walay sayop kung naay pagtintal apan giunsa nimo paghandle ang mga nga temptation. Dili nga mo tan-aw ka diha dayon imo pag yung gipaminaw, no? Dayon imo pag yung giadto. So staying into temptations, then touching into temptations. Verse number 5, tanawa diri sa 1 Samuel, 2 Samuel. Naa paggiingon sa pulong sa Ginoo nga kanabang iya nagyong gihimo nga dili mao. So verse number 5, giingon dire. And the woman conceived and sent and told David and said, I am with child. So bot pasabot sa gihimo ni David na ay resulta. So sa verse number 5, sa ikalima, mauning kaning gitawag tungod sa paghimo ni David, nagbunga gyud kini. Ang nakapait lang ani kay ang iyang isa sa mga trusted men, no? Isa sa mga trusted men niya, la Joab ug si Uriah. So naamong panoon kay ngano man tungod siyang craving or selfish desires, no? Kay ngano man mopaingon man gyud siya dire sa number 6, no, justifying the temptation. To be able nga ma-justify ang iyang gihimo nga na-conceive ang mao nga kaning gitawag si Bathsheba. So kung imong tan-awon dire sa verse number 26 and 27 ay giingon dire, and when the wife of Uriah heard that before ani, kung imong tan-awon dire before sa mga verses dire, nagpadala og letter si David ngadto ni Joab kay ipasit si Uriah sa front ba sa gubat, sa kanang init nga gubat gyud
Dito siya sa front. Mao day kay iyang plano para ma-deadball si Uriah ug ma-justify ang iyang gihimo nga dili maayo. So tanawa dire sa verse 26. Mao na dayon ni giingon dire, and when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband, and when the mourning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife. Notice the word, and she became his wife. Kay namatay naman si Uriah, pananaw ni David, legal na to. No? Maayo na to. Kay namatay, pero part to sa iyang dautan nga plano, nagsugod ra sa temptation nga wala niya na kuan ba, wala niya na unsa ni? Wala niya na escape, wala siya ka eskapo. So mao na, then giingon pa gyud dire, but the thing that David had done displeased the Lord. Ay kung ikaw karon usa ka young people or ikaw karon isa ka papa, kaning gitawag og na tintal ka sa usa ka babae or ibutang ta, bisan pag moingon kag sa imong asawa nga wala kaning himo, unya nagpadayon gihapon mo nga kuyog sa imong asawa, unya na kay gihimo nga dili maayo, ang pangutana diha, nahimuot ang Ginoo sa imuha. No? So mao na nga kani gyud sa tinuod lang, mao gyud nay sige na mog-awayan sa akong asawa pag sulod na nako sa secular work. Kaya nga naman, may mga panahon nga kinahanglan ka makigbanding sa imong mga kauban, no, makigkuyog sa imong kauban kay lahi naman nga grupo. So ako siyang gitagaag assurance nga nakigkuyog ko nila, pero wala ko nakigkuyog nila sa ilang mga buhat. Sa unsa nga buhat, kanang inom, kanang panchicks, pero naa ko'y boundary ba? Kaya nga naman, pero young people, tagaan tikag tip, no, kung dili gani kaya sa imong Christian life, nga makigbanding, makigkuyog kag mga ingon ana nga klase sa tao, kung ikaw madala, ayaw na lang gyud pakigkuyog. Bisag usa ka higayon. Kaya nga naman, sa usa ka higayon lang, kung dili ka kadaog sa imong Kristohanong kinabuhi, dili ka kabarog, ikaw gyud madala nila. No? So, mao nang daghang mga batan-on karon, makita nato gani nay usa kayang people diri sa una nga sayo na minyo. Nakita nako atong Friday, ipok egg short, then dito sa Lotto outlet ba. Inko day, pila naman kabukanak nimo? Ay siya, isa pa ya. Inko mas maayo, gi-joke na lang po nako ba. Kay naama po diyan bana. Mas maayo paspasan nimo kay daghan dayon. Mintras batan-on pa. Kay ngano? Bot pasabot ba? Sa dire pa mukanta-kantag apil og choir, no? Mukantag kay buti-buti mo Panginoon. Unya sa unahan di ay isa ra ka higayon nadala sa temptation. Mao na sa mga high schooler nato diri nga mga estudyante, no. Mao na akong ihatag nga panambagon sa inyo ha, kung dili kaya sa inyong Kristohanong kinabuhi makig-uban mo sa mga worldly nga mga tao ay nalang gyud bisag sa usa ka higayon. Mas maayo pang miserable mo naa mo sa eskwelahan or naa mo sa usa ka lugar nga kamo lang kaysa makigkuyog mo anang gitawag og yes, malipayon mo, pero tibuok kuan sa inyong kinabuhi, miserable mo. So, mao na nga dili nato kaning tugutan nga ang principle sa sala like ni David, no, nga maoy mo dominar sa atoa. So, dili nato tugutan nga ang principle sa sala nining kalibutan nga maoy mo pilde sa atong Kristohanong kinabuhi, maoy mo guba sa atong kinabuhing Kristohanong kinabuhi. Kung naa may mga temptation, normal ra na siya. So, gina-example man po ng Pastor JK dire nga kung naa man gani langgam nga motugdon sa imong ulo, ayaw na tugote nga mangitlog pa, mangiti pa, then mamiso pa, no? So mao gyud ni nga explanation dire akong gitan-aw bitaw, no, mao gyud ni nga explanation dire sa life ni David ba sa temptation nga gitugutan ra niya nga motugdon ang mao nga langgam, then gipatugdon niya, gipaiti, gipaitlog, hantod na miso, lo and behold, wala gyud nalipay ang Ginoo niya, no? So but direta sa ikaduha, nindot ning ikaduha. Mao na ikaduha nga kaning gitawag og para sa atoan tanan, labi na young people magmaminyo. Kay kita mga young people minyo, dili ta exempted sa temptations. Mas naa ang daghan nga temptation sa atoa. Ngano man kung di na ka miinom, kung naay grupo diha sa imong trabaho, tintalon ka, no? Sa ako nang ginaingon, dili sayop ang maninintal nimo.
Wala na sila nasayop kay wala po na sila kabalo sa pulong sa Ginoo. Pero ikaw ang dakong sayop kung ikaw ang mo makig-uyo nila. Di ba? So, principles of victory. No? So, mao to ang principles of sin ganina kani diresta sa kaning gitawag victory, kadaugan. So, Matthew 28 verse 18 atong basahon sa pulong sa Ginoo, Matthew chapter 28 verse 18. Si Jesus Christ nino nga siya ang atong Dios, siya ang atong kaning gitawag powerful, siya ang nagluwas nato. And then sa verse 18 ang giingon re, and Jesus came and spake unto them saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ang pangutana, kani nga gahom ni Jesus Christ sa dihang gidawat nimo siya, nabatunan ba ninimo? Di ba? Naa na ni sa atoa. Unsa man ang gahoma, Preacher Gismar? Gahom sa pagbatok sa temptasyon, gahom sa pagdumili sa sala, gahom sa pagkaning gitawag og sa paghimo og maayo. Gahom labi na sa pagkaning gitawag og pag-share sa pulong sa Ginoo. Yes, tinuod na siguro dili na ko ninyo makita sa mga saturation, no. Actually gimingaw ko pero tungod sa sitwasyon pa ba nga usahay mo madugang sa kanibitawng kuan sa gasto niya. Okay, problema kung naay kagasto pero kanang alanganin pod ikagasto mo nang murag gihunong sa gyud na naagyo mga ministry nga nahunong pod nako. Pero one thing I assure nga ang kaning funeral service ako yung gipadayon ngano man unsaon na lag ihunong pa na nako. Unsa na may maghatag og gasolina sa akong Kristohanong kinabuhi. No? So mao nang pasalamat ko sa Ginoo na ay mga discouragements sa usahay gani atong last unsa to nga Sunday dia nga sila Tamar James siguro to dong sulwininga na dong oh. Sorry sa word nga akong nabuhi ato nga kuan kay wala gid pug ko sa kuan ato ba sa akong direction sa akong kinabuhi ato gingnan ako siya nga sulwininga na ninyo kay naa pa ko indifferenting espiritu karon. Ana ba? Dili sa wali ni Pastor JK kun dili sa kanang kuan ba panghitabo bitaw, no? So mao na akong gipasalamatan sa Ginoo but pagkahuman ato kabalo mo within that week lang gitugot sa Ginoo nga ako may maghandol sa kaning gitawag og funeral service sa membro nga namatay sa LTMPC. Di ang blessing ato naluwas ang tanan akong mga kauban. So, mao man gyud nay goal nato. Aw sa ako mao ra gyud nay goal nako. Kung naa man ko sa secular work ibutang sa Ginoo nga ang target nako masira nako ng tanang mga kauban nako. Bahalag asa nako paingon diha, no? Kung dili na kong padayon ana nga mao nga gitrabahoan basta naka-share ko sa pulong sa Ginoo mao ra nay pinaka nindot nga butang nga atong mahimo nining kalibutana. Dili na namo ingon ka nga nakapundar kag unsay imo na pundar aning kalibutana. No. It's not. Ang importante nga ang pulong sa Ginoo imong napadayag ngadto nila. So principles of victory una sa tanan sa kinabuhi Romans chapter 8 ato lang ning dalion no kay dili ko pwede mo lapas sa 3:30. Romans chapter 8 verse 36 and 37 gingon sa pulong sa Ginoo, as it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter, nay in all these things we are more than conquerors through him that loved us. So buot pasabot ang principle sa victory sa kadaugan sa Kristohanong kinabuhi muratag kanang naata sa slaughter nga ihahunon anang adlaw. Dili pagyud, dili. No kay ngano man sa dihang mubarog ka sa imong Kristohanong kinabuhi, victory na nimo sa imong Kristohanong kaning pagpuyo aning kalibutana. Ning barog ka ba? Like for example, kanang gitawag og sa retreat namo, no? Sa retreat kabalo man ka. Sorry kung naay mga Katoliko dire pero dili gyud ko ganahan mosulod og sa simbahan sa Katoliko. Mao po na ako no bisan katong mga amo nako diha sa una kabalo gyud to sila. So samot na diha sa akong mga kauban kay naa may kaning gitawag hypocrisy pod nga kuan ba nga mag-retreat ka pagkaugma then before sa retreat adto ka sa bar, adto ka sa imnanan. Mao na di nako ganahan. Mao tong one time niingon ko balag makaltasan ko pero last kuan unsa tong bulana nga nakaltasan ko 1,000 murag nang hinayang pug ko kay dako rang 1,000. No, pero anyways ang Ginoo ra may mosukli pud ato, no? So mao na nga
manghinayang lang pud ka ba kay syempre makapalit na unta tog panudan sa imong pamilya pero ngun ana ka dako ba. Pero akong gipasalamatan sa Ginoo una sa tanan kaning gitawag og naa kay prinsipyo sa imong baruganan, no? Diha nagsugod ang kadaugan. Kay ngano man kumuuyon-uyon lang pud ta sa kalibutan. Unya ang kalakip ana imong Kristohanong kinabuhi maguba ayaw na lang. Like sa kinabuhi ni Joseph, so nakabalo man ta, Genesis chapter 39 verses 7 to 9. So kaning gitawag og giunsa siya pagtintal siyang amo, but before ana gihimo siyang sinaligan sa iyang amo nga lalaki. Pero mao lagi na giingon kung naay blessings, naapoy kaning gitawag temptations. So sa dihang ning naay mga temptation una sa tanan, principles of victory kaning looking unto God. Always ta mo tingala sa Dios. Dili sa atong kaugalingon. Kaya nako ni kanang lig-on ako nga Kristohanon, karaan akong Kristohanon. I tell you bisan pag 60 years old na ka sa imong Kristohanong kinabuhi, kung hagbaon ka sa Ginoo, mahagba gyud ka, kung musalig ka sa imong kaugalingon. One time last Sunday man to katong nag-drive ko na ako'y gihatod sa Lagindingan, wagani ko kapa sa morning service ato. Katong na viral nga pastor, nakita nako sa kuan, nakita nako sa airport ba. Ning sige nako siya tutukan mao yun niyo. Kay kailangan ko sa naong. So ning come up sa kung nauna ba. Karon unta nga orasa, karon unta nga adlaw na unta siya siyang church, no? Na siya yung mga gons nga kauban, na siya yung mga katong mga kauban niya, na siya sa airport. I don't know kung asa to siya padulong, pero sa akong nauna ba kasayang sa gihimo sa Ginoo siyang kinabuhi. Kung tintalon si Jesus Christ, kung tintalon ang mga pastor, kita pa kaha nga mga ordinaryong membro. Di ba? No? Kita ka pa kaha nga kung sa pangistoryahon pa na sa kanang binugoy, kita pa kaha nga mga sipunon nga mga bata. No? So mao na nga kaning gitawag og dili lang looking unto God can make a great refusal into temptation. Dayon listening unto God, Genesis 39, kamo na lay basa diha sa inyong mga Bible, no? Verses 9 to 10 can make you focus in the word of God. Yes, there are times sa kinabuhi ni Joseph nga naay mga temptations, dayon gi-akusar pa siya, pero nimpadayon lang siya kaning gitawag og paminaw sa Ginoo, sa mga instruction sa Ginoo, then iyang gi-keep siya kasing-kasing, labi na sa pulong sa Ginoo. Unsa may instruction sa Ginoo sa tuwa karon? Maingon ba ang Ginoo sama ni Pastor JK nga, Preacher Gismar, ayaw na buhata? Maingon ba? Dire, ang klaro nga instruction sa Ginoo. Ug dili pud ta magpakabanaan wala gyud klarong instruction ang Ginoo sa tong kinabuhi, no? So mao na going nearer to God. Kung naa may mga temptation, naa may mga problema nga dagko, si Joseph dili siya inosente ani kay sa dihang gibaligya sa dihang gihulog siya sa atabay, no? Gibaligya siya, dayon sa dihang gibaligya siya ning abot siya sa usa ka amo nga kaning gibutang siya sa posisyon, dayon giakusar siya, na priso siya. Pero lo and behold, bisan sa prisuhan, gihimo siyang giprosper siya sa Ginoo. Tungod siyang kasing-kasing ng pabilin nga ang Ginoo iyang sundon o ang pulong sa Ginoo iyang sundon. Mao na kita bisan pag-asa ta ibutang siguro sa Ginoo, kung naa na ang Ginoo sto unas tanan, Ginoo gyud atong isentro sa atong kinabuhi. Ug ang pulong sa Ginoo dili nato wadon. Kay ngano man, kung Kristohanon ka, dayon naa ka sa secular work, kundi ka mo barog sa imong pagka-Kristohanon, ug di ka mo kaning gitawag mo barog sa pulong sa Ginoo, madala biya ka, no? So one thing sa ako nang ginaingon nga kaning gitawag og mga anak sa yawa, maingon tag sa pangistoryahon pas mga unbeliever, mga panuway gyud kayo ba, no? Kay ngano man pasulayon gyud ka sa kanang gusto nila nga mahitabo sa sama nila. Bot pasabot kanang tintalon gyud ka sa inom, tintalon ka sa babae, pero kung imong baruganan sakto diri sa pulong sa Ginoo, ug naa na ang Ginoo sa imong kinabuhi, no wonder nga dili gyud ka mohimo ana mga butanga. Okay, dili lang going nearer to God,
pirmi tang magpaaduol gyud sa Ginoo mao nay gikinahanglan, no? Can make you escape all kinds of danger. Genesis 39:23, then staying unto God. Magpabilin ta diha sa Ginoo. Mao na akong giingon ninyo. Honest to goodness lang na ay panahon sa akong kinabuhi nga gusto ko mo stop sa Kristohanong kinabuhi. Gusto ko mo backslide ba? Pero unsa may giingon sa pulong sa Ginoo? Diha ra ba kautob? Kung naay problema, di na ka mapadayon. So, ngano man, staying unto God can bring you into a great blessings, no? So, kani may exciteran ako ang great blessing sa unahan, no? Lord, dagko or magagmay man mga problema, mga pagsulay nga imong gihatag sa amoa sa matag Kristohanon, wala po ko kabalo sa uban, no? Bisig tan-awon lang ning uban po diri ba nga kaning gitawag og kita, no? Actually tan-awon ta sa mga unbeliever kung naa ta sa gawas, labi na dawi nga mo express ta sa tong naong mura gyud tag milyonaryo. Mura gyud tag dagag kwarta. Pero sa grasya sa Ginoo lang pud na. Pero ang Tinoo diha, sinaw atong buhok, sinaw atong sanina, sinaw atong sapatos, sinaw ang bakos, pagkuot sa bulsa sinaw po na siya. No? Mao na labing tinuod bitaw. Pero at least nagyapon tay kalipay diha sa Ginoo. No? Bahala usahay mura kag masubo, murag na man gyud panahon no dili pag hinipokrito mura gyud kag mamiserable pod labi nag kawad-on na sa pamilya ba ang kana bitong panginahanglan na sa pamilya ang wala diha mura kag maguol ka unsaon nimo pero anyways ang Ginoo mohatag og paagi man, no? Mao ra gyud nay grasya sa Ginoo dili lang trusting unto God. So daghan ni mga verses dire, Genesis 39:22, Romans 8:31, no? If God be for us, who can be against us? So, mao nay nakanindot sa usa ka Kristohanon nga gusto siya magmadaogon sa iyang kinabuhi. Dayon, justified unto God can lead you into a great favor from God. So, kana bang gimatarong ta pinaagin Jesus Christ, then ato pong gimatarong ang atong kaugalingon dili para sa mga tao kundi para sa Ginoo, una sa tanan. Kay once naman God kung ato nang himuon nga ang Ginoo mo'y sentro sa atong kinabuhi, so the rest ana mo follow na dayon na hinay-hinay, no? So mao na isa sa blessings as a Christian, no? Bahalag ipaagi ka sa Ginoo og mga testings, mga trials, pero nagpadayon lang ka diha sa Ginoo, blessings gyapon ang imong paaboton sa unahan. At least ba dili tunglo imong paaboton sa unahan. Okay. The blessings came not in the form of compromising the word of God, neither came not in the form of yielding into temptations, either came not in the form of getting by yourself. Bot pasabot, ang blessing sa Ginoo dili day na pinaagi sa imong kaugalingon kay bisan pag pati imong simod, pati imong agtang diha inuno pa na nimo para lang gyud makuha nimo na nga blessings. Kung dili pa gyud si time sa Ginoo, di gyud na ihatag sa Ginoo. Kumbaga, gipreparar lang ang atong kaugalingon. Ako, dili ko mag-uol sa Ginoo. Actually, daghan kong gipang-consider, pangayo sa Ginoo. Lord, kung imo ning itugot, Lord, nga mo abot ko aning kuana, so, imuhang kabubuton. Amen. Kaya imong gitubag akong pagampo. Pero dili pa gani pod karon, dili lang pug ko mag-wild, Lord. Magpaabot lang pug ko, no? Kay dili pa pod siguro si time nimo. So, mao na nga, but, one thing I assure, the blessings will come at the right time with the set time of God, and it comes to the victorious living of a true Christian. Ang tinuod nga Kristohanon, never na siya nga magpakaulaw sa Ginoo, never na siya nga mo yield sa temptation, never na siya nga mo damay-damay sa usag-usa nato. Ngano man, unsa nang damay-damay? Example, kung ako karon kabalo akong mga kaning gitawag nagpalibot nako mga kauban nga na ako diri nga church nya kaning nagpuyo ko sa sala, no? So unsa may ika-istorya niya, di ba mo madamay la kauban ang kasagara ra ba ma-mention sa tao, no? Doktora dayon, uy kauban man day mong doktora, no? La grabe man to si doktora, uy nga kuan mana lang gud ng Muslim center ba, may paning doktora diri kay Diyos nun pa, pero kaning ubang kuan sa uban daw yawanon. Kaya nga naman, di pa sila tagaag kaning kuan, di pa sila
entertainon dayon, dili pa sila kanang gitawag og matagaan sa gusto nila, no? Si doktora ra ba dayon may maila labi nagikan ta dire kauban ta so mao na nga dili lang ang ngalan ni doktora atong giprotektahan kundi ang ngalan sa Dios o nasa tanan ang Dios atong pastor, no? Nilaban nay mangka ni atoa para sa kuha makigpatay manggani ko kung akong igsuon lang nga wanay usahay discouraging para sa kuha ang imong igsuon nga tinuod, no? Kani pang ngalan sa Ginoo nga mao'y gihatag nimo kaning gitawag usahay di ka kasabot sa imong kinabuhi. Siguro mao nay isa sa akong gipasalamatan sa Ginoo ba nga siguro di pa siguro pod ang blessings para sa kuha, no? Kung wala pa po'y Ginoo siguro sa kuha, makaingon ko ba pareha siguro ka ng ubano nga naghikog na kanang gitawag og dili kagwanta sa mga problema nga gialaw silang kinabuhi. Pero akong gipasalamatan sa Ginoo nga naay Dios kanunay nato masampit. Naay Dios sa panahon sa kalisod muhatag nato kaning gitawag tabang ba. So salamat once again sa atong pastor no sa privilege nga gihatag then unas tanan sa Ginoo. Salamat sa iyang pulong nga padayon mao'y mga sentro sa atong pagtuon, no? Sa pagwali. Dayon salamat pod sa tanan ninyong mga pag-ampo, no? Ang tanan iya ra gyud grasya ug dungog ra gyud sa Dios. So magampo ta yang tanan palihog sa pagpanindog, magampo ta. Amahan nga balaan, gamahanan ug dalaygon nga Dios, salamat sa makausapa sa imong pulong, salamat sa imong grasya kaluoy nga padayon na ami buhi pa mi hangtod nining mga orasa. Ang akong gihangyo lang Lord nining kahaponon samtang kami magapanguli nga tagaan lang nimo maayong timpo sa nga ang ulan di lang sa nimo pabundakon ug nagpray ko Lord sa among pagbulag-bulag ikaw uban ka namo bisan pa man lang Pastor Kide sa ilang pagpangulion niya og nagwali pa man pasiguro siya karon Lord i-bless padayon imong aslang blessings ingon man nga ma-blessed sila sa mao nga church. Ug Lord padayon ka among gilauman ikaw hataga namo sa tanang dungog pagdayeg himaya salamat kay sa tanan kining tanan giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong hapon ug daghang salamat sa tanan. Before ta magbulag-bulag ato sa ning recite, no? Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Sa akong pakiglambigit sa gugma sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Nagdagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Nga himo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili umbiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8 This book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt. Okay, so makausap pa, daghang salamat.